अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। कैसी है मेरी प्यारी बहनों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला करे ये ईद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, रौनकें ही रौनकें और बरकतें ही बरकतें लाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे सारे सालिह अमाल कबूल करे, आमीन इलाही आमीन। अल कुरान हयाती ब्रेकिंग न्यूज़ हज 2020 में आज आप जैसा कि आपने फ्लायर देखा है, जो हमारा हज था 2020, बिल्कुल हर चीज़ पोशीदा रखी गई, इसमें बिल्कुल हर चीज़ राज के अंदर रखी गई है। और अब ये मालूम हुआ है, अब ये पता चला है कि ये पूरा हज 2020 गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से स्पॉन्सर्ड किया गया था और पूरा हज कम्प्लीटली 100% फ्री था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह सुब्हाना ताला किसी जान पे उसकी वुसअत के ज़्यादा, वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत खुल खुल के कह रही है, यकीनन अल्लाह सुब्हाना ताला किसी भी नफ्स पे उसकी इस्तिदाद से बढ़ के बोझ नहीं डालता। और सारी दुनिया को पता है पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस से कितने लोग बहुत बुरी तरीके से हिट है। उसमें ये फ़ैसला जो सऊदी गवर्नमेंट ने लिया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काबिल तारीफ़। और मेरे पास अल्फाज नहीं कहने के, जब कि मुझे ये मालूम हुआ, जैसे कि हमने वहाँ के नुमाइंदों से बात की और जैसे कि पहले वो सिस्टर्स थे जिससे हमारी बातचीत हुई, हमने उनकी गुफ्तगू सुनी, तो हमें जब पता लगा कि आखिर कितने पैसे लगे। ज़ाहिर सी बात है महंगाई इतनी बढ़ गई है इस पैंडमिक के चलते, तो डबल या ट्रिपल चार्जेस तो लगे ही होंगे और मोर देन एक्सपेक्टेड लगे होंगे। तो जैसे कि हमें पता लगा कि ये साल का हज टोटली फ्री था, किसी भी हाजी को कोई पैसा देना नहीं पड़ा। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था कि वो सारे ऐसे परेशान हो गए हैं जैसा कि वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। तो खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, खालिस नीयतें देखते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टर्स थे जिसने अपनी सारी कमाई एक जगह जमा ली कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब यही लेकर जाना है। ऐसे ऐसे ब्रदर्स थे, उन्होंने अपनी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया और सोचा कि अगले साल मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो इस वक्त के लिए डालते हैं, पैसों की परवाह किए बगैर। ये चीज़ बता रही है खुल खुल के कि हज इंसान पैसे से नहीं कर सकता, पैसा रख के भी लोग नहीं गए। कितने सारे लोग जो पहले ही पैसे बनकर रेडी बैठे थे नहीं जा सके, कितने के लोगों के पैसे आज तक अटके हुए हैं, बिल्कुल नहीं आए। कितने के लोग ऐसे हैं जो सालों से ख्वाहिश रखते हैं फिर भी नहीं जा सके। क्यों? पैसों की वजह से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हज का पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ से बुलावा आना आपका ये ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हाना ताला उन अरफातियों की लिस्ट में आपका नाम लिख ले, ये बात ज़रूरी है। आप कैसे भी वहाँ पहुँच जाएंगे, ये हमारी कम ज़हनी, कम अक़ल और हमारी बदनीयती, छोटी जहन के जुमले हैं कि जिसके पास होगा वो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी गलत बात है। इस पैंडमिक के चलते कोई 1 रुपए की मदद किसी की नहीं कर रहा है, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौफीक, हिदायत, अपने दीन की समझ अता फरमाई है। वरना तो कोई किस पे कुछ ना दे, हर कोई जमाए सेविंग्स, आगे कैसा वक्त रहता कि क्या रहता कि सारी बातें ये हैं। और सारी बातों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने धरी की धरी छोड़ दी। ये फ़ैसले ज़मीन पे नहीं होते हैं, पत्ता भी अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के बगैर नहीं हलता, तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो पैसे रख कर भी नहीं जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिसने साल भर इंतज़ाम किया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने नहीं बुलाया,
میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے پوری تیاری کر لی مگر کیونکہ بلاوا نہیں آیا واپس ہو گئے. ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن نے ساری تیاری کرنے کے باوجود بھی لاک ڈاؤن میں پھنس گئے. اور ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس نے بالکل نہیں سوچا کہ کدھر سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو بھی آگے کر دیے، اپنے گھر کو بلا لیے. تو یہ ہمارے خود کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. جو آج تک یہ سوچتے تھے کہ یہ فیصلے ہمارے خود کے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، یہ ہماری مرضی پہ بالکل نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی تاریخی حج تھا، بہت ہی یونیک حج تھا جو کہ پورا کا پورا فری اسپانسر تھا. انفیکٹ جب ہم نے ان لوگوں سے بات کی، ان لوگوں کی باتیں سنی تو یہ بھی پتہ لگا کہ ان کے گھر ہفتہ بھر پہلے لگیج تک آ گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، کہ لگیج کا بھی انتظام، احرام بھی خریدنا انہیں نہیں پڑا. کچھ ایسے احرام وہ بتا رہے تھے کہ ایک بیکٹیریا فری ایسے احرام تھے وہ کہ اس میں کوئی اسپیشل میڈ احرام تھے، کسٹم میڈ تھے وہ، کہ جسے بیکٹیریا نہ لگے. تو ہر چیز کا خیال رکھا گیا، پانی سے لے کر، کھانے سے لے کر، جوس سے لے کر، میڈیکل فیسلٹیز سے لے کر، ٹرانسپورٹیشن سے لے کر، ہر چیز واز فری آف کاسٹ. اب آپ کہیں جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس طرح مہربان ہوتا ہے یقیناً. اور ہم جہاں پہ جو 4-5 لاکھ روپے یہاں سے خرچ کے بھی جاتے ہیں حج کو، تو وہ بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. وہ تو ہم خالی پلین کے ٹکٹ سے وہ ساری چیزوں کا ہماری خود کے خرچے کے لیے کر کے جاتے ہیں. مگر بلد التوحید، بلد الامین، یہ جگہ تو پیسے نہیں لگتے. یقین مانے نہ مانے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فری کی ہی جرنی ہے، کیونکہ یقیناً وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ پرائس لیس ہے. کوئی پیسوں میں وہ ایکسپیرینس خریدا نہیں جا سکتا. تو یہ تھے اس سال کے خوش قسمت لوگ، بہت خوش قسمت لوگ جو حج کیے. اور انہیں ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو فیسلٹیز ملتے ہیں اور پھر جو ان لوگوں کا ایک ہاسپٹیلٹی کا، ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہوتا ہے وہ مور دین ایکسپیکٹڈ رہتا ہے. وہ تھوڑا ایک کلاس اپارٹ رہتا ہے. وہ جو طریقے سے کرتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو میرے پاس صحیح میں جو میں نے ان کی باتیں سنی، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے تو میں نہیں بول سکتی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.